आगे जैकेट थोड़ा रख देना। हाँ, माइनस करना है इनको। माइनस करो प्लस करो पहुंच गया तो गाड़ी में ही हो जाएगा, गाड़ी के अंदर ही हो जाएगा। 4 किलोमीटर পরে ট্রাম है। साथ में अब वहाँ पे रुको जाके माइनस प्लस दोनों सामने प्लेस देख के प्लस सामने जगह देख के रख देना। এই যে এটা টানালটা দিয়ে বেড়াবে, ওই যে ওই দিক দিয়ে আছে না, এইটা দিয়ে বেড়াবে টানালটা। চালু করে নাই এখনো, এটা 15 दिन पर चालू হবে। ওই যে ওইটা যেটা ঢুকতে দিল না, এত বড় টানেল। हाँ, जाओ माइनस बाबा माइनस यहाँ कहाँ करेगा? हाँ तो फिर कहाँ करें? ना, वो थोड़ा पहाड़ के सामने रखो ना। पहाड़ तो है नहीं, आगे पूरा प्लेन है। यही जाएगा ना पहाड़ के साइड से। यहाँ कहाँ करेगा? इतना आदमी के करो माइनस মাইনাস প্লাস করলে কি পাগল আছে, প্লাস যদি করে যাবে তো ফাইনাল प्लस माइनस কি হয়। 1 কিলোমিটার হয়ে গেল গাড়িটা। 3 কিলোমিটার 30 কিলোমিটার ওই কাটবে কারগিল 123 123 ওই আমাদেরকে কারগিলে থামতে লাগবে, কারগিলে আগে পরে কোনো জায়গা থাকা যাবে না। কারগিলে থাকো, দ্রাস আছে, দ্রাসেও থাকা যায়, তো দরকার নাই। কারগিলে তো যুদ্ধ হয়ে গেছে, এখন আর রিস্ক নাই, এখন আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মির কবজায় আছে। আরে এটা আমাদের ইন্ডিয়ান ইয়েতে বাস यही रख दो, यहाँ कट लेगा। जाओ जे जे যাবার ওই জায়গায় যাইতে পারো।